ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस के मद्देनज़र श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से सरकारी अस्पताल उनके ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया है और किसी तरह का कोई लाठीचार्ज वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया गया है। वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है और उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी इसलिए हमने उनको लाया, लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटीरियोरेट नहीं हो रही थी। अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं। भाई जंतर मंतर पर इतनी भीड़ हो चुकी है कि सरकार अगर पूरे देश की पुलिस भी वहां पर लगा दे तो भी कम पड़ जाएगी। अब पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, इतनी भीड़ हो चुकी है। सुबह से पुलिस प्रोटेस्टर्स को मार्च निकालने से रोक रही है, इसलिए उन्होंने बिल्डिंग भी कर दी थी बैरिकेड्स को और उनको जोड़ दिया था, लेकिन भीड़ ने उन बैरिकेड्स को भी तोड़ दिया है और सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रही है और संसद की ओर मार्च निकाल रहे हैं। इसी को देखते हुए जेपी नड्डा सीजेपी के स्पोक पर्सन आशुतोष राणा से मिलकर बात करेंगे, लेकिन सीजेपी की मांग साफ है कि उन्हें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिलता कोई भी बात कर ले, ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। हमारे बीच में शबाना आशमी मैम भी आ गए हैं। Neither Raju nor Abhijat, who are the two writers, nor I, we didn't know about Mr. Sonam. So I said that the character is not based on him. He has also clarified. নমস্কার, দিগদর্শন থেকে বলছি। সনম ওয়াংচুক তার প্রায় 19-20 দিনের অনশনের পর আদালতের নির্দেশে একটু দায়িত্ববান হলো কেন্দ্রীয় সরকার। তবে তাকে ভালোভাবে নয়, একটু জোর জবরদস্তি করেই তুলে নিয়ে যাওয়া হলো দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে এবং চেষ্টা করা হয়েছিল তাকে ওই লিকুইড খাইয়ে তার অনশন ভঙ্গ করানোর, কিন্তু তার স্ত্রী গীতাঞ্জলি বেঁকে বসেছিলেন এবং যতটুকু জ্ঞান আছে তাতে পরিষ্কার করে সোনম বলেছিলেন যে তাকে জোর করে ফিড দেওয়ানো চলবে না। যাই হোক, সেই অবস্থা তো চলছিল একটা পর্যায়ক্রমে। তার মধ্যে আপনারা এর মধ্যে খবর পেয়ে গেছেন যে 20 তারিখে সংসদ অভিযানে কি অবস্থা হয়েছে এবং সেখানে সংসদ ভবনের তালা চাবি দিয়ে দিতে হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী তড়িঘড়ি সংসদ ছেড়ে ফিরে গেছেন তার বাসভবনে এবং পুলিশ রীতিমতো অভিভাবকের মতন কি করে শৃঙ্খলা পরায়ণ হতে হয় সেই জন্য বেদম লাঠিচার্জ করে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে যেভাবে সেভাবে সামলাবার চেষ্টা করেছেন। এদিকে লন্ডনে গিয়েছিলেন আমির খান। সেখানে ওই লগন ছবির 25 বছর পূর্তি উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছিল, একটা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালেতে, ভারতীয় ফিল্ম ফেস্টিভ্যালেতে। সেখানে একজন বাঙালি সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে আপনার 3 ইডিয়টস ছবিটা যারকে ঘিরে তৈরি, যার মূল প্রভাব কাজ করেছে, তিনি অনশনে আছেন, এ সম্পর্কে আপনি কিছু বলবেন না?
মানে সত্যি দিনে এতদিন আমির কিছু বলেননি, কারণ বলবার তার স্কোপ ছিল না। তিনি তৃতীয় বিয়ে করেছেন, তারপর হানিমুন পর্ব রয়েছে, তার নতুন ছবি রিলিজের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এই এত কিছু ঝামেলার মধ্যে কোথায় দিল্লিতে একটা 27-28 জন ছাত্রছাত্রী নিট পরীক্ষা প্রশ্ন ফাঁসের জন্য আত্মহত্যা করেছেন, তার জন্য আন্দোলন, এসব ভাবার তো তার সময় নেই। কেননা 28 লক্ষ ছাত্র যুব, 28 কোটি ছাত্র যুব তার ফলোয়ার আছেনি। 28 জনের জন্য তো চিন্তা করার কিছু ব্যাপার নেই। আর এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বলাটাও, কিছু প্রতিবাদ করাটাও যে ব্যবসার জন্য সুবিধে হবে না, সেটাও আমির খান খুব ভালো করে জানেন। তিনি বললেন, কি বললেন, এই সব বিষয়টা নিয়েই আপনাদের কাছে একটা প্রতিবেদন তুলে ধরতে চাইছি, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলতে চাইছি যে আমির খান কেন সোনম ওয়াংচুককে অস্বীকার করলেন। পুরো বিষয়টা 2-3টে প্রতিবেদনের মধ্যে দিয়ে আপনাদের তুলে ধরব। দেখুন প্রথম প্রতিবেদন। লন্ডনে সদ্য অনুষ্ঠিত এক চলচ্চিত্র উৎসবে বিশ্বজয়ী লাগান ছবির 25 বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন আমির খান। একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে হাজির এক মহিলা সাংবাদিক নবনীতা সরকার তাকে প্রশ্ন করেন, সোনম ওয়াংচুকের জীবন প্রভাবিত রাঞ্চো চরিত্রটা কি 3 ইডিয়ট ছবিতে আপনি অভিনয় করেছেন? এই মুহূর্তে তিনি অনশনে, কি বলবেন? উত্তরে আমির জানালেন, সোনমের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা আছে, তার স্বাস্থ্যের জন্যও তিনি উদ্বিগ্ন। তবে 3 ইডিয়টস ছবিটি করার সময় তিনি কেন ছবির পরিচালক রাজকুমার হিরানি বা কাহিনীকার অনুভব গুপ্ত তাকে চিনতেন না? ছবিটি তার জীবন থেকে মোটেই অনুপ্রাণিত করে তৈরি করা হয়নি। তিনি আরো বলেন, ছবির অন্যতম চরিত্র চতুর যে এই দাবি করেছে সেটা ভুল। অথচ আমির খানের প্রাক্তন দ্বিতীয় স্ত্রী কিরণ রাও বলেছেন, সোনম ওয়াংচুককে পূর্ণ সমর্থন তিনি জানাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকার যা করছে তা অমানবিক। শত্রুঘ্ন সিনহা চুপ, কিন্তু বলিউডের অন্যতম অভিনেত্রী তার কন্যা সোনাক্ষী সিনহা কিন্তু চুপ করে থাকেননি। তিনি কিন্তু সহানুভূতি জানিয়েছেন সোনম ওয়াংচুকের প্রতি। আমির খানও সেই অনুষ্ঠানে কি বলেছেন শুনুন। I've never given a statement out like this, but आज हम उससे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं। हम सब उन्हें जानते हैं, वो हमें नहीं जानते। पर फिर भी देश के लिए, इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने 18 दिन से खाना नहीं खाया है, और बहुत सारे लोग चुप हैं। तो मुझसे तो ना रहा नहीं गया। अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं चुप नहीं बैठ सकती। ये आदमी सिंगल हैंडेडली, ऑफ कोर्स विद द पॉपुलर जनता पार्टी, मैं इस देश के युवाओं को मतलब बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी आवाज उठाई, वो सच के लिए, कुछ अच्छे के लिए लड़ रहे हैं। पर कोई सुन क्यों नहीं रहा? यू नो, नोबडी केयर्स। कोई कुछ डायलॉग नहीं खोल रहा, कोई कुछ बात नहीं कर रहा, कोई इनको मतलब इनकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं रहा है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं भी क्यों चुप हूं। मैं भी तो इस देश की युवा हूं, मैं भी इस देश का भला चाहती हूँ। मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूं, तो मैं क्यों चुप हूं? सोनम जी ने एक्चुअली कहा कि आप मुझसे नहीं कहिए कि मैं अपना फास्ट तोड़ूं, गवर्नमेंट से कहिए कि वो हमसे बात भी क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाई आरंट दे इवन पेइंग अटेंशन टू एनी ऑफ दिस। तो हाँ, आप सही हो सर, यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, यू आर अ जेम, यू आर, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर व्हाट यू आर डूइंग फॉर दिस कंट्री। तो मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप अपना फास्ट तोड़ें। मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि व्हेन इज इट गोइंग टू बी इनफ?
जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ठीक नहीं हो रहा जो हो रहा है. आई जस्ट वांटेड टू से दैट. आई थिंक हमें तो डेफिनेटली अपनी आवाज उठानी चाहिए, हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, कोई और खोले ना खोले. जय हिंद. Oh, thank you. It was a film that, of course, has had a deep impact for us when we were growing up, and you were inspired by a certain person, Sonam Wangchuk. That's what I'm told. No, that's not true actually. No? No. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film Three Idiots. I know that I saw a video of Chatur. Just recently he said that Yes. I've seen it no, he's wrong. Maybe that's what Chatur was thinking. But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat, who are the two writers, nor I, we didn't know about Mr. Sonam. However, what Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of Three Idiots for us to respect him and the work that he does. But what do you have to say anything about this? Just from a factual point of Yeah. view, I wanted to That's tell you it. that I neither It's Raju never been nor- clarified before this. Yeah. In fact, Mr. Sonam has said this. Okay. He also has said that the character is not based on him. He has also clarified. But do you have anything to say about his fasting for 19 Well, days? I think all of us are very concerned for his health and his life, and we hope that it ends well, and all of us are hoping that he ends his fast and looks after his health. Yeah. Thanks. দিগদর্শনের দর্শক বন্ধুরা, আমির খানের বক্তব্য শুনে আপনারা কি মনে করছেন? সত্যিই তিনি চিনতেন না? আমারও তাই প্রথম মনে হয়েছিল হয়তো সত্যি তিনি চিনতেন না, কিন্তু বিষয়টা ফাঁস করে দিলেন একজন সাংবাদিক, রাজদীপ সরদেশাই। তিনি কি বললেন? তিনি যা বললেন এবং তার যে প্রমাণ, তার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ডাহা মিথ্যে কথা বলেছেন আমির খান। কেন বলেছেন, কি বলেছেন সে তো পরে বলবো। আপনাদের কাছে এখন প্রথমে তুলে ধরতে চাইছি যে প্রমাণটা রাজদীপ সরদেশাই দিয়েছেন একটি সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে, সেটা একটু শুনুন। कि जब 3 इडियट्स 2009 में आई तो मैं सोनम वांगचुक को जानता भी नहीं था, और ये बात बड़ी मौजू है जो आपने कही है कि 2008 में आमिर खान ने ही सोनम वांगचुक को अवार्ड दिया था, 1 साल पहले। बिल्कुल, तो उसका वीडियो मेरे पास है। आज वो वीडियो भी ट्विटर पर किसी ने डाला है। उस कार्यक्रम में कई चीफ गेस्ट थे, जिसमें एक आमिर खान था, और आमिर खान ने सोनम वांगचुक की बात सुनी, जो काम उन्होंने किया। तो ये गलत होगा कहना कि उनके बारे में जानकारी नहीं थी। क्या 3 इडियट्स पिक्चर सोनम वांगचुक के जिंदगी पर थी या नहीं, इस पर विवाद है। मुझे राजू हिरानी का कहना ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं था कि किसी एक व्यक्ति पर हाँ, एक सीन मुझे लगता है वो चाहते थे बाद में कि लद्दाख में शूट किया जाए। वो हुआ नहीं हुआ मैं नहीं जानता, पर हाँ, आमिर खान और सोनम वांगचुक की 2008 में मैंने ही उस फंक्शन में मुलाकात करवाई थी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। কি মনে হচ্ছে এবার? রাজদীপ সরদেশাই যা বললেন আর ওদিকে আমির খান যা বললেন, দুটোর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য দেখলেন তো? কোথায় কি ব্যাপার? কেন মিথ্যে কথা বলছেন আমির খান? জানবার জন্য চলুন আগে আমির খান সম্পর্কে পুরো বিষয়টা জেনে নিই, যে তার জীবনের ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠা এবং কি কি বিতর্কে পরপর তিনি জড়িয়েছেন, এবং তার থেকে তার ভালোই শিক্ষা হয়েছে, তাই আজকাল আর উনি বিতর্কে জড়াতে চাইছেন না। চলুন আমির খানের পর্বটা একবার একটু দেখে নিই। আমির খান, পুরো নাম মোহাম্মদ আমির হোসেন খান, জন্ম 14 মার্চ 1965। পিতৃপুরুষরা এসেছেন আফগানিস্তান থেকে। বাবা তাহির হোসেন, মা জিনাত। মুম্বাইয়ের বান্দ্রার সেন্ট অ্যান্ড স্কুলের ছাত্র ছিলেন তিনি, পরে বম্বে স্কটিশ স্কুল, নার্সি মঞ্জি কলেজ অফ কমার্স অ্যান্ড ইকোনমিক্স থেকে পড়া শেষ হওয়ার আগেই সিনেমায় চলে আসা। পড়াশুনোর চেয়ে তার খেলাধুলায় বেশি আগ্রহ ছিল। রাজ্য স্তরে তিনি ছিলেন টেনিস চ্যাম্পিয়ন।
আমিরের কাকা নাজির হুসেন ইয়াদো কি বারাত ছবিতে প্রথম অভিনয় করেন শিশুশিল্পী হিসেবে আমির। বড় হয়ে পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে কাকার সঙ্গে সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। প্রথম ছবিতে অভিনয় কেতন মেহতার হোলি, সময়টা 1984। ছবিটি বক্স অফিস হিট হয়নি। 1988-তে কিয়ামত সে কিয়ামত, সেখান থেকেই যাত্রা শুরু এবং আমিরের ভাগ্য ফিরতে শুরু করে। এরপর দিল হ্যায় মানতা নেহি, জো জিতা ওহি সিকান্দার, রাজা হিন্দুস্তানি, ইশক, সরফরোশ, আর্থ, আরো বহু ছবি। সরফরোশ রং দে বাসন্তীর সাফল্যে তিনি প্রযোজক হয়ে যান। ছবি করেন তারে জমিন পর, গজনী, 2009 3 ইডিয়টস। পিকে ছবিতে তার সাফল্য আকাশ ছোঁয়া হয়। এই জনপ্রিয়তায় তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী কিরণ রাওকে নিয়ে আমির খান প্রোডাকশনের ব্যানারে টিভিতে নিয়ে আসেন টক শো সত্যমেব জয়তে। এই টক শোতে জনসচেতনতামূলক বিতর্কিত অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হন। এরই মধ্যে 2014 সালে ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে পিকে ছবি করায় হিন্দুত্ববাদী বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রোষানলে পড়েন তিনি। বিক্ষোভ শুরু হয়, হলে ভাঙচুরও হয়, আমির খানের কুশপুত্তলিকাও দাহ হয়। অবস্থা সামাল দিতে জনতার আদালত অনুষ্ঠানে এসে আমির খান ক্ষমাও চেয়ে নেন। आमिर खान की फिल्म जहां एक और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, वहीं कई धर्मगुरु और संगठन इस फिल्म के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मुंबई में विहिप ने फिल्म के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और उसके पोस्टर तक फाड़ दिए। सम्मानित किया गया है, उनके प्रति गंदा विचार रखा गया, गंदे भाव रखे गए हैं, अब मजाक उड़ाया गया है। और शंकर जी और तमाम हमारे सारे देवी देवताओं को और हिंदुओं को क्यों होता है और धर्मों पर क्यों नहीं ये लोग आपत्ति करते हैं, संतों का भी मजाक उड़ाते हैं। और हम चाहते हैं कि इस फिल्म पर बैन लगे और सेंसर बोर्ड की आंखें खुले और आगे ये फिल्म न बनाने का काम सेंसर बोर्ड करे। वहीं देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी है। इलाहाबाद में पीके के खिलाफ बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया। बजरंग दल के कई कार्यकर्ता सिविल लाइन स्थित सिनेमा हॉल के बाहर पहुंचे और वहां चल रही फिल्म के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने सिनेमा हॉल के बाहर लगे पोस्टरों पर गुस्सा दिखाते हुए उन्हें फाड़ दिया। इसलिए पीके पिक्चर में जो हिंदू धर्म के ऊपर जो टीका टिप्पणी हुई है, जो उसमें एक डायलॉग कहा है कि जो डरता है वो मंदिर जाता है। तो ये मंदिर जाने वाले जो हमारे जैसे हिंदू है, उनकी आस्था पर ये आघात है। वहीं बाबा रामदेव भी फिल्म के विरोध में सामने आ गए। रामदेव का कहना है कि कोई भी ईसाई और इस्लाम धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलने या करने से पहले 100 बार सोचता है। हिंदू धर्म के खिलाफ कोई भी मुंह उठाकर कुछ भी बोल देता है, ये शर्मनाक है। ऐसे लोगों की फिल्मों का बहिष्कार होना चाहिए। ये लोग भूल जाते हैं कि हिंदू ऋषियों भगवान धर्म के खिलाफ बोलना बड़े लोगों का शौक हो गया है। ईसाई और इस्लाम धर्म के खिलाफ कोई कुछ भी कहने या करने से पहले 100 बार सोचता है। हिंदू धर्म के खिलाफ कोई भी मुंह उठा करके कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, कुछ भी दिखा देता है। ये बहुत ही शर्मनाक है और ऐसे जो करने वाले लोग हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए समाज में, और ऐसी फिल्मों का भी बहिष्कार होना चाहिए। और ये लोग भूल जाते हैं हिंदू देवी देवता, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू साधु संतों के बारे में अनादर करना, उनका अपमान करना, ये जो तथाकथित जो प्रसिद्ध लोग हैं उनका एक ये शौक हो गया है। आमिर खान ने पीके बनाई, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया और हिंदुओं ने आमिर की पीके को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट बना दिया। उसमें किसी भी मजहब का हमने मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि हमारे मन में वाकई हर मजहब के लिए इज्जत है। शंकर भगवान को आपने डर के भागते हुए दिखाया, लोगों के बीच में से चलते हुए दिखाया। आप कहने मजाक नहीं उड़ाया? नहीं, मैं आपको बताऊं, हमारा दिल बिल्कुल साफ है।
इसके बावजूद भी अगर एक इंसान को भी बुरा लगा है तो मैं हाथ जोड़ के उससे माफी मांगता हूं। 2015 সাম্প্রদায়িক একটা বাতাবরণ সারা ভারতবর্ষে খুব বেশি করে ছড়িয়ে পড়েছিল। চারিদিকে তখন হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষ বলবো না পারস্পরিক গৃহযুদ্ধ বলবো, যাই হোক এরকম একটা পরিবেশের মধ্যে আমাদের আমির খানের স্ত্রী কিরণ রাও বলে বসলেন যে এই ভারতবর্ষে থাকাটা তিনি আর নিশ্চিত মনে করছেন না, নিরাপত্তা বোধ করছেন না, বাচ্চাদের নিয়ে তিনি বাইরে চলে যেতে চান। ব্যাস আগুনে ঘি পড়ল। এই হিন্দুত্ববাদীরা বলতে শুরু করে দিল, আমির খান আপনি ইচ্ছে করলে লেবানন চলে যান, প্যালেস্তাইন চলে যান, ইরান চলে যান, পাকিস্তান চলে যান। কারা কারা বললেন এর মধ্যে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগীজি যেমন আছেন তেমন আছেন ওই সাধ্বী প্রজ্ঞা। তিনি বলেছেন আমি পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে দিচ্ছি ভাই, তোমরা যাও লোটা কম্বল নিয়ে পাকিস্তান চলে যাও, এখানে থাকার যখন নিরাপত্তা অভাব বোধ করছো এখানে চলে যাও। কোন কারণে একথা কিরণ বলেছিলেন, এই সব কিছু নিয়ে ব্যাপারটাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন এই আমির খান। সেই বিতর্ককে কি করে তিনি মানে মুক্ত করেছিলেন বিতর্ক থেকে নিজেকে এবং তার পরিবারকে। শুনুন কিরণ সম্পর্কে আমির কি বলেছিলেন। Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? No? That's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. You feel low. You feel, why is this happening? So that sense does exist in me, to be quite honest. আমির খান এবার সদ্য বিতর্কে জড়িয়েছেন তৃতীয় বিয়ে করতে গিয়ে। তিনি তৃতীয় বিয়ে করলেন গৌরী স্প্র্যাটকে। তার অনেক দিনের ব্যবসায়িক সূত্রের তার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল, মানে প্রথম স্ত্রী ডিভোর্স হওয়ার পর দ্বিতীয় স্ত্রী আসার পর থেকে তাকেই শেষ পর্যন্ত নিকাহ করলেন। এটা নিয়েও কিন্তু বিরাট একটা বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। কি বিতর্ক তৈরি হয়েছিল? বিতর্কটা হচ্ছে যে তিনি বারবার এই হিন্দু মেয়েদের বিয়ে করছেন, এটা কি লাভ জেহাদ? এবং হিন্দু মেয়ে বিয়ে করছেন, সন্তান হচ্ছে, তাদের মুসলিম নামকরণ করছেন। তার মানে হিন্দুদের কি তিনি মুসলিমে ট্রান্সফার করার একটা ব্রত নিয়ে রেখেছেন? হিন্দুত্ববাদীদের নানা জনের নানান রকমের কিন্তু এই নিয়ে মানে বক্তব্য, এবং রীতিমতো জোরালো বক্তব্য। এমনও হয়েছে যে তাকে মারবার হুমকি হয়েছে, তারকে মানে বেঁচে থাকাটা তার পক্ষে যাতে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় এরকম একটা নাকি প্ল্যানিং হয়েছিল। কি বলেছিলেন আমাদের আমির খান? আমির খান স্পষ্ট বলেছিলেন যে তার স্ত্রী কিন্তু হিন্দু নন। তৃতীয় যে স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন গৌরী, তিনি হচ্ছেন একজন খ্রিশ্চান। চলুন একটা প্রতিবেদনের মধ্যে বিষয়টা একটুখানি আপনাদের সামনে হাজির করি। আমির খানের বিরুদ্ধে বারবার হিন্দু মেয়ে বিয়ে করার অভিযোগ তোলা হয়েছে। বলা হচ্ছে এগুলি নাকি লাভ জেহাদ। আসলে হিন্দু নারীর গর্ভে মুসলিম সন্তানের জন্ম দেওয়া তো লাভ জেহাদি। আমিরের প্রথম স্ত্রী রীনা দত্ত, দ্বিতীয় স্ত্রী কিরণ রাও। সার্কাসের মাধ্যমে আমিরের তৃতীয় সন্তান আজাদ। আর তৃতীয় স্ত্রী গৌরীকে নিয়ে হিন্দুত্ববাদীরা বিতর্ক করলেও আমির কিন্তু স্পষ্ট জানিয়েছেন তার নববিবাহিতা স্ত্রী গৌরী খ্রিশ্চান। গৌরীর মা রীতা পাঞ্জাবি আইরিশ। সেই বংশের বাবা রবার্ট স্প্র্যাট, তিনি তামিল ব্রিটিশ। আমিরকে নিয়ে বিতর্ক কিন্তু সবচেয়ে ছাপিয়ে যায় সোনম ওয়াংচুক সম্পর্কে তার মন্তব্য। आमिर खान लगातार हिंदू बहन बेटियों से शादी रचा करके लाइन लगा रहा है। हिंदुओं का जो है इससे अपमान हो रहा है। हिंदू समाज को जो है चैलेंज कर रहा है कि देखो मैंने लगातार हिंदू बेटी से शादी कर रहा है और कहाँ है कोर्ट,
कहाँ है कानून, कहाँ है विधि व्यवस्था, ये वो चैलेंज कर रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आमिर खान बहुत बड़ी साजिश के तहत हिंदुओं को कमजोर करने का काम कर रहा है। लगातार हिंदू बेटियों से शादी करके वो हिंदू समाज को कलंकित कर रहा है। अगर आमिर खान अगर अपना चाल से बाज नहीं आएगा तो उसको जो है सबक सिखाया जाएगा बहुत जल्द। शादी करता है हिंदू बेटी से और पैदा करता है तैमूर, पैदा करता है अफरोज, पैदा करता है सलमान। ये कहाँ का नियम है भाई? आखिर उनको मुस्लिम समाज के बहू बेटी से प्यार क्यों नहीं हो रहा है? हिंदू बेटी से ही उसको प्यार क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं देश का माहौल जो है बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है आमिर खान। आमिर खान खुलेआम देश को चैलेंज कर रहा है कि मेरे लिए कोई कोर्ट नहीं है, कानून नहीं है। सरकार से मांग करते हैं कि आमिर खान के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। आपका परिचय? मनोज सोनी, बजरंग दल पूर्व जिला संयोजक अररिया। আমির খান বুদ্ধিমান, সাবানা আজমি তাকে বলেছিলেন পারফেকশনিস্ট। এহেন মানুষ তার যে অতীতের ঘটনা সব ভুলে গেছেন এটা তো মেনে নেওয়া যায় না। তিনি খুব ভালো করেই জানেন যে তিনি কোন অনুষ্ঠানে সোনমের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। এই অস্বীকার করার কারণটা কি? ওই যে বললাম, অস্বীকার করার একমাত্র কারণ হচ্ছে তিনি আর নতুন করে বিতর্কে জড়াতে চাইছেন না। সদ্য সদ্য তৃতীয় স্ত্রী লাভ জিহাদ দিয়ে তিনি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাকে তো ব্যবসা করে খেতে হবে। সেই জন্যই সোনম ওয়াংচুককে তিনি চেনেন না এ কথাটা বলে দিলেন। Maybe that's what Chatur was thinking. But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat, who are the two writers, nor I, we didn't know about Mr. Sonam. However, what Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of Three Idiots for us to respect him and the work that he does. Just from a factual point of view, I want to tell you that I neither. It's Raju never been nor clarified before this. Yeah. You heard it. In fact, Mr. Sonam has said this. Okay. He also has said that the character is not based on him. He has also clarified. But do you have anything to say about his fasting for 19 Well, days? I think all of us are very concerned for his health and his life, you know, and we hope that it ends well, and it, you know, all of us are hoping that he ends his fast and looks after his health. বিয়ে নিয়ে বিতর্কের পর থেকেই আমির খান কিন্তু একটু বেশি ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছেন। কেননা তার সামনে রিলিজ হতে যাচ্ছে ছবিটার নাম হচ্ছে লাহোর 1947। এই দেশভাগের বিষয়গুলো নিয়ে, মানুষের জীবনের ব্যাপার, মানবিকতার ব্যাপার, রাজনীতির ব্যাপার, এইসব নিয়েই ছবিটা তৈরি হয়েছে। সুতরাং এই ছবি রিলিজের আগে অন্য কোনো রকম বিতর্কে জড়িয়ে শাসকের কুনজরে পড়তে আমির ঠিক পছন্দ করছেন না। এহেন আমির এর যে দাদু, তিনি ছিলেন মৌলানা আজাদ। এই মৌলানা আজাদ ছিলেন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী। কাকতালীয়ভাবে দেখুন, এখন যদি সোনমকে সমর্থন করতে হয় তাহলে তিনি আরেক শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিকে মেনে নিতে হয়। সেটা এই মুহূর্তে আমির খান তার ব্যবসার জন্য সঠিক মনে করছেন না। ফলে যে আমির খান সত্যমেব জয়তে মতো অনুষ্ঠান করেছেন, যে আমির খান লাগানের মতন ছবি করেছেন, প্রতিবাদী সব ছবি করেছেন, আসল জায়গায় তিনি কিন্তু রিয়েল লাইফে আর হিরো হতে পারলেন না। ওই রিয়েল লাইফেই হিরো হয়ে থাকতে হচ্ছে। কিন্তু বলিউডের সবাই কি তাই করেছেন? না। আপনার তো আগেও দেখিয়েছি যে বলিউডের আরও অনেক অভিনেতা অভিনেত্রী প্রত্যেকে কিন্তু সাহস করে এগিয়ে এসে সোনমকে সমর্থন জানিয়েছেন। যাই হোক, আমরা এইটুকু বোঝাতে পারলাম যে আমির খান কেন মিথ্যে বলেছেন, এবং তার সঙ্গে ভালো রকম পরিচয় ছিল সোনম ওয়াংচুকের। আজ এই অনুষ্ঠানটা এখানেই শেষ করছি। দিগদর্শন 10-এর পাশে, দেশের সাথে। নমস্কার।